Quiero compartir un momento. So I want to share a moment. Ya me prohibieron tardarme I've been instructed not to take a long time, y quiero cumplirlo. and I want to keep my word that I won't. Platicando con el equipo apostólico, So when I was talking to the apostolic team, hay ciertos temas que Richard me pidió que compartiera. there are a couple of teachings that Richard asked me to share. Es muy extenso. It's very wide. Siempre lo doy a cimientos y a perito arquitecto. I always teach these things in foundations and master builder. A veces tardo 2 meses o mes y medio en dar todo el curso completo. Sometimes I take like a month and a half or 2 months to only teach this lesson. Así que solo les voy a dar unos conceptos básicos. So I'm just going to give you the basic concepts. Hace muchos años A long time ago, escuché decir a Richard unas palabras muy ciertas y profundas. I heard Richard said a couple of words that they were very deep. Él dijo, una de las más grandes bendiciones que Dios ha dado a la humanidad He said one of the greatest blessings that God has given humankind después de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario after the works of Jesus Christ at the cross es darnos líderes o autoridades. is that God gave us leaders and authorities. Porque líderes o autoridades nos llevan a otro nivel de unción o revelación. Because leaders and authority take us into a different level of anointings. Nos llevan a otro nivel de entendimiento. They take us to a different level of understanding. Dios ha bendecido tanto a la humanidad God has blessed humankind so much. y la ama tanto And God loves humankind so much que ha provisto autoridades that He has supplied the authorities o liderazgos. or leaderships. Ahora, decir eso para mucha gente Now, when we say this, a lot of people think crea un choque porque tiene conflictos con liderazgos o autoridades. they have this conflict with authorities and they are shocked by these words. Y mucho de ello se debe a que han tenido malas experiencias. And many times this comes up because they have had bad experiences with authorities Con algunas autoridades o liderazgos. and with some leaderships. Y eso provoca que gente reaccione violentamente o con inconformidad. And that causes that people will react in a very hostile way. El hecho que alguna persona o institución haya mal utilizado su autoridad And there's been cases where authorities have been misusing their authority. no quiere decir que no sea una bendición de parte de Dios. But that doesn't mean that it's not a blessing from God. Simplemente que tal vez la persona o la autoridad han actuado fuera de los principios bíblicos. It just means that the leadership or the person has acted out of biblical, they haven't been acting according to biblical principles. Romanos capítulo 13 del 1 al 7 Romans chapter 3 verses 1 to 7. es el texto que normalmente se utiliza cuando se habla de autoridades. It's the verse that we use when we talk about authorities. Lo voy a leer solamente yo en español y las citas ya se mencionó en inglés. We're only going to read it in Spanish, but we already provided the verse. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra.
That was Romans 13, verses 1 to 7. Ahora, este pasaje está lleno de verdades y principios sobre autoridades. Now, this passage talks about principles about authorities, and Well- it's full of truths. Uno de los primeros principios es que el origen de toda autoridad es Dios. One of the principles is that the origin of all authorities is coming from God. Dice que no hay autoridad sino establecida por Dios. It says that there are no authorities, but the authorities are provided by God. Y quien resiste a lo establecido por Dios, en este caso autoridades, a Dios resiste. And the one that resists the authorities is resisting to God himself. El origen de toda autoridad es Dios. The origin of all the authorities is God. Y en la Biblia por lo menos encontramos 4 tipos de autoridades diferentes. And in the Bible, we can find at least 4 kinds of different authorities. Autoridades civiles, la primera, Civilian authorities, that's the first one. que son los gobernantes, magistrados y Okay, so these are the people that work in government. presidentes de la república, alcaldes, diputados. The president of the nation, the mayors, and all the people that are working in government. El segundo nivel de autoridades morales, The second level of authority is the moral authorities. padres, abuelos, esposos. Husbands, wives, grandparents. El tercer nivel de autoridades, autoridades sociales, The third level of authority is the social authority. cámaras de comercio, The chambers of commerce, directores de escuelas, principals of schools, gerentes o dueños en las empresas, en los trabajos. managers, CEOs, owners of different companies. Esas son autoridades sociales. Those are the social Y authorities. tenemos autoridades espirituales, And also we have the spiritual authorities. pastores, líderes dentro de la iglesia. Pastors, leaders inside the church. Romanos dice que no hay autoridad sino establecida por Dios. And Romans, it mentions that there are the authorities are provided by God. Entonces, todas las autoridades tienen su origen en Dios, So all the authorities have their origin in God. sean civiles, It doesn't matter whether they are civilians. sean morales, Doesn't matter if they are moral. sean sociales It doesn't matter if they are social o espirituales. or spiritual. Ahora, tú te preguntarías, ¿por qué Dios nos ha dado tantas autoridades? And now you're asking why God has provided so many kinds of authorities. ¿Que no era suficiente una sola autoridad? Isn't it just enough with only one kind of authority? Y yo te diré, And I would tell you, por nuestro bienestar no era suficiente una sola autoridad. for our welfare, it wasn't enough to just have one authority. Déjame explicarte esto. And let me explain this. Dios nunca Dios nunca ha dado a una sola persona God will never has provided only one person o una sola institución or only one kind of institution, todo el poder, all the power, toda la revelación all the revelation, y toda la autoridad. and all the authority. Es bien importante esto. This is very important. Dios nunca God has never ha dado a una sola persona provided only to one person o institución or institution todo el poder, all the power, toda la revelación, all the revelation, toda la autoridad. and all the authority. Porque si Dios le hubiera dado a una sola persona o una sola institución todo esto, Because if God would have provided all this revelation and authority to only one person or institution, esa persona o institución sería soberana. this person or institution will be sovereign. La palabra soberano significa aquel que tiene dominio total o completo. Sovereign means that it has full control or dominion. El único soberano es Dios. The only being that is sovereign is God. Autoridades civiles no son Dios. Civilian authorities are no God. Autoridades morales no son Dios. Moral authorities are no God. Autoridades sociales no son Dios. Social authorities are no God. Autoridades espirituales no son Dios. Spiritual authorities are no God.
Por eso Dios nos ha dado diferentes autoridades. That's why God has provided different kinds of authorities. Y cada autoridad And every authority, tiene jurisprudencia. they have jurisprudence. Esto quiere decir And that means que su campo de acción o de influencia that the area of influence es limitado. is limited Porque no tienen todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio. because they do not have all the power, all the authority, nor all the dominion. Solo el quien es soberano es Dios. The only one that is sovereign is God. Las demás autoridades The authority en la Biblia les limita su campo de acción. in the Bible, they are limited by their area of action. No, la Biblia nos habla mucho de la familia In the Bible, it talks a lot about family y honrar a nuestros padres and to honor our parents, y que la esposa se someta al esposo and that the wife would submit to the husband. y que el esposo ame a sus hijos así como a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. And that the husband will love the wife so much just as Christ loved the church and gave himself for the church. En la Biblia nos habla cómo tratar las autoridades civiles, In the Bible, it talks about how to treat civilian authorities. que oremos por ellas para que Dios les bendiga, para que vivamos quietos y pacíficamente. That God will bless them so we will live in a peaceful way. Habla de las autoridades sociales. It talks about the social authorities, Siervos, en aquel tiempo se le llamaba siervos esclavos, que honraran a sus amos y que los amos no trataran mal a sus siervos. during the context of the Bible, it talks about the servants, that they will honor their masters and their masters will be kind to their servants. Habla de las autoridades espirituales And it talks about spiritual authorities. y dice que sujetemos a nuestros pastores. And it says that we will submit to our pastors. Y que los pastores cuiden a la iglesia y que la amen así como Cristo cuida a su iglesia. And that the pastors will love the church so much just as Christ loved the church. Aunque Dios ha dado muchas autoridades, So God has provided many kinds of authorities. cada uno de ellos tiene su campo de And acción. each one of these authorities has their own area of action. Hay cosas que Dios le permite a una autoridad y que no le permite. And there are things that God will allow an authority to do, and there are things that God forbids an authority to do. Ahora, cuando una autoridad Now, when an authority, se extralimita de sus funciones it goes beyond their functions or Oh. their area, o trata de hacer cosas que no le corresponde, or they try to do things that are not, they do not go with the area that they are assigned to, se convierte en autoritarismo. it converts or it perverts into authoritarianism. No es lo mismo tener autoridad It's not the same to have authority que ejercer autoritarismo. that exercise Autoritarismo. authoritarianism. Thank you. Mucha gente tiene problema con autoridad So many people have problems or issues with authority porque ha tenido autoridades because they have had the authorities que han ejercido un autoritarismo. that they have perverted this authority and have exercised this authoritarianism. Ahora, Now, no es lo mismo autoridad que autoritarismo. it's not the same thing. These concepts are not the same thing. Alguien preguntaría, ¿qué es el autoritarismo? Now, someone will ask, what is authoritarianism? El autoritarismo So, this word es la perversión de la autoridad. is the perversion of authority. ¿Qué es una perversión? So, what is a perversion? Una perversión A perversion es usar algo is to use something fuera de su diseño o propósito original. outside its design or its original purpose. Dios ha diseñado el dinero.
Now, God has designed money. Pero cuando tú lo utilizas fuera de su diseño original, But when you use it outside its original design, se vuelve algo perverso. it turns into something that is perverted. Dios nos ha hecho hombres sexuales, hombres y mujeres sexuales, God has created us as sexual beings, men and women, para que el sexo sea utilizado dentro del orden bíblico so that the sex will be used inside the biblical context, en el matrimonio. inside the marriage. Cuando eso se usa fuera del diseño original, But when it's used outside the original design, algo que es bueno, something that is good, algo que es legítimo, something that is legitimate, se vuelve una perversión. it turns into a perversion. Entonces, una perversión So a perversion es algo utilizado is something that that is used fuera del diseño original o bíblico. that it's used outside the biblical design or outside the context of biblical design. Entonces, el autoritarismo So for us to understand authoritarianism es cuando es ejercido fuera del propósito original de Dios. is when authorities are used outside the original design of God. Si preguntarías, ¿cuál es el propósito de la autoridad? So then you ask, what is the purpose of authority? El propósito de la autoridad diseñado por Dios The purpose of authority that has been designed by God es guiar, is to lead, proteger to protect, y proveer. and to supply. Voy a repetir. I'm going to repeat this. El propósito de la autoridad diseñado por Dios The purpose of authority that has been designed by God, es guiar, it's to lead, proteger to protect, y proveer, and to provide or supply. independientemente de qué tipo de autoridad sea, It doesn't matter what kind of authority it is, civil, moral, social o espiritual. civilian, moral, social, or spiritual. Su propósito Its purpose, es guiarnos, it's to lead us, conducirnos. to guide us. Nosotros como padres, Us as en parents, nuestros hijos queremos guiarlos because we have children and we want to lead our children, a que nuestros hijos tomen buenas decisiones en su vida. because we want our children to make good decisions for their own lives. Eso mismo hace el gobierno con las leyes civiles. That's the same thing that the government does with with civilian laws. Eso mismo nosotros hacemos como pastores dentro de la iglesia. That's the same thing that we do as pastors inside the church. Algunas veces les guiamos en algunas decisiones a través de consejos. Sometimes we lead you through some decisions through counseling. El gobierno algunas veces lo hace a través de leyes. And the government does this through the laws Proveer. to provide or supply. ¿Cómo proveemos los padres? And how do we as parents provide for our children? Proveemos educación a nuestros hijos, We provide education, alimentación, food, una vivienda digna, a household, vestuario. clothes. ¿Cómo provee el gobierno civil? How does the civilian government provide Un ambiente de paz social an environment of social peace a través del orden o buen gobierno through the order or good government para el desarrollo de la ciudadanía, de empresas y de comercios? for the development of the citizenship for the citizens or through new companies for the economic? Una función del gobierno civil Now, an institution for the civilian government, es proveer una paz social. the goal is to provide social peace. Porque si hay paz social, Because if we have social peace, hay progreso, there's progress, hay desarrollo, there's development, hay inversión. there's investment. Es una de las funciones del gobierno civil. So that's one of the functions of civilian government. Proteger. To protect. Como padres protegemos a nuestros hijos. As us as parents, we protect our children. Como esposos protegemos a nuestra esposa. As husbands, we protect our wives. El gobierno civil protege a la ciudadanía Civilian government protects the citizens a través de algo que lo quiera dañar. Que lo quiera dañar.
they protect us from something that wants to harm us. Por eso tenemos fuerzas armadas. That's why we have armed forces. Porque es uno de sus propósitos. Because that's one of their purposes. La mayoría de las corporaciones policíacas Most of the police corporations, tienen un eslogan que dice proteger y servir. they have a slogan that says to protect and to serve. Que lo hagan o medio lo hagan o lo hagan de una forma distorsionada es otra cosa. That even, well, if they do so or do not do so, or that they do it in a wrong way, Pero ese es uno de los propósitos de la autoridad. but that's not, that's the purpose of authority, to protect and to serve. Proveer, To protect, proteger y guiar. and to, I'm sorry, others. Proteger, proveer y guiar. Protect, supply, provide, and lead. Ese es el propósito de la autoridad. That's the purpose of authority. Cuando la autoridad se pervierte y se vuelve autoritarismo, When authority is perverted and becomes authoritarianism, empieza a manipular, it starts to manipulate, empieza a it controlar, starts to control, empieza a imponer. starts to impose something. Una pregunta. A question. ¿Gobiernos civiles se pueden pervertir? Now, the civilian governments are able, or can they be perverted? Sí. Yes. Podemos mencionar muchos casos actuales de gobiernos civiles que se han pervertido. And we can mention a lot of cases of civilian governments that have been perverted, Que han controlado a That- la sociedad o a su pueblo. that they have tried to control the society or their nation, Que lo han limitado en varias áreas. that they have limited the society in many areas. ¿Autoridades morales se pueden pervertir? Are moral authorities able to be perverted? Sí. Yes. Desgraciadamente hay padres que han abusado y destruido a sus hijos. Unfortunately, there have been parents that they have destroyed and harmed their own children. Familias que han destruido a sus propios miembros. Families that they have destroyed to destroy their own members. Alcoholismo, droga, Drug use, alcoholism, prostitución, prostitution, violaciones. raping. ¿Autoridades civiles se pueden pervertir? Now, civilian authorities can they become perverted? Sí, autoridades civiles se pueden pervertir. Yes, they can. Empresarios que han abusado de sus colaboradores. Business people that they have abused their employees. Y podemos tener muchos ejemplos We can provide many examples of this, donde explotan a sus trabajadores. where these business people exploit their own employees Son injustos. and they are unfair to them. Una pregunta. A question. ¿Autoridades espirituales se pueden pervertir? Can spiritual authorities be perverted? Sí, también. Yes, they can. Y tenemos ejemplos de ellos And we have examples of this a través de la historia. through history. En los últimos 3 años ha habido un caso de un líder espiritual In the last 3 years, there's this case of a spiritual leader, que está en la cárcel and this person is in jail por abuso because of abuse, de su autoridad espiritual because he abused his spiritual authority en su organización. inside his own organization. Por eso es importante que entendamos This is why it's very important for us to que understand cada autoridad, that every authority, aunque viene de Dios, even though it comes from God, tiene sus límites. they have their own boundaries. Y hay cosas que una autoridad civil me puede decir qué hacer y hay cosas que a una autoridad civil no le corresponde decirme qué hacer. And there are things that a civilian authority can tell me to do, and there are things that they cannot tell me what to do. Porque cuando se extralimita se pervierte. Because when they're overstepping their authority, they become perverted. Es importante que entendamos todos esos conceptos bíblicos. It's very important for us to understand these biblical principles.
A ver cómo ando de tiempo. Ok, voy a mencionar unos conceptos, So I'm going to mention a couple of concepts. porque tal vez surgió la pregunta, Because maybe this question has popped out. ¿hasta cuándo o hasta dónde debo de obedecer una autoridad? How far can I obey an authority? Ok. Yo debo de obedecer una autoridad I have to obey an authority mientras esta while this authority, no me pida pecar o quebrantar una ley civil while o moral. they're not asking me to break a law. It doesn't matter what kind of law, just a law. Cuando una autoridad When an authority me pide hacer algo asks me to do something que quebranta una ley civil o moral, that will break a civilian or a moral yo law, debo decirle a la autoridad, I can tell this con authority, todo respeto, with all due yo respect, te honro como mi autoridad. I'm honoring you as my authority. Pero lo que tú me estás pidiendo But what you're asking me to va do contra la ley civil o moral. goes against civilian law or moral law. Discúlpame, I'm sorry, pero no te puedo but I cannot obey you. hacer lo que tú me estás pidiendo. Or I cannot do what you're asking me to do. Te sigo honrando, I'm honoring you. I te still sigo honor respetando, you. I will still respect pero no you, puedo hacer lo que tú me dices. but I cannot do what you're asking me. Porque lo que tú me estás pidiendo hacer Because what you're asking me to do, es inmoral. it's immoral. O me estás pidiendo quebrantar una ley civil. Or you're asking me to break a civilian law. Eso es fraude. That's fraud. Eso es robo. That's to steal. Discúlpame, I'm sorry. no lo puedo hacer. I cannot do that. La segunda razón, hasta aunque si la autoridad me pide hacer algo, Now, when the authority is asking me to do something que va contra mi conciencia, that goes against my conscience, siempre que mi conciencia esté basada en principios bíblicos, as far as my conscience is based in biblical principles, por conciencia because of out of this conscience que está basada en las escrituras, that is based on the scriptures, discúlpame, I'm sorry, no lo puedo hacer. I cannot do what you're asking me. En la ley se llama objeción de conciencia. In the law, there's a concept that is called oppression of consciousness. La ley me permite, me protege The law is protecting me por objeción de conciencia. because of this objection of conscience. No puedo hacer eso. I cannot do that. La ley civil me protege. Civilian law is protecting me. Hablamos de abortos, And in this case, we're talking about abortion. muchas veces por cuestión de conciencia. Many times because out of this consciousness, Un médico, un doctor, la ley lo ampara, aunque hay una discusión en el tribunal acerca de eso, o están queriendo limitar esa verdad. even though there's this discussion right now, whether there's a physician that is saying no to an abortion, Pero en muchos de los casos, objeción de conciencia, but in many cases, this objection of consciousness, podemos recurrir cuando me piden hacer algo en contra we can use this resource when they're asking me to do something that is going against de mis principios morales o religiosos. my spiritual or moral principles. Y la tercera vez o tercera razón por la que yo puedo no obedecer a una autoridad, And the third reason why I cannot obey an authority, cuando me pida hacer algo when this authority is asking me to do something que atenta contra mi integridad física. that goes against my physical integrity. Discúlpame, I'm sorry, lo que tú me estás pidiendo but what you're asking me to do expone is exposing mi integridad física. my physical integrity. Puedo ser dañado, I could be harmed. puedo perder un brazo, I could lose an arm. puedo perder mi salud, I could lose my health. puedo morir. I could die. Lo que tú me estás pidiendo But what you're asking me to do atenta contra mi integridad física. is attempting against my physical integrity. Y también la ley me protege de eso. And also the law protects you from this. No quiero profundizar, pero hay principios bíblicos I don't want to go too deep, but there are biblical principles
que me dicen hasta dónde puedo obedecer una autoridad. that lead me into knowing how far can I obey an authority. Ahora, la Biblia dice Now, the Bible says que me someta a mi autoridad, that I have to submit to my authorities. no que esté de acuerdo con mi autoridad, It's not saying that I have to agree with them. no que piense igual que mi autoridad. It's not saying that I have to think the same way that they do. Ahora, yo no estoy sometido a mi autoridad Now, I'm not submitted to my authority hasta que pienso diferente que ella. until I disagree with them. Yo no tengo que estar de acuerdo con mi autoridad para obedecerla. I don't have to agree with my authority to obey this authority. Hay algunas veces que yo he pensado diferente, And there are some times where I have just I've been thinking differently, pero he obedecido mi autoridad. but I have obeyed my authority. Porque lo que él me está pidiendo Because what they are asking me, no es inmoral, it's not immoral, ni quebranto una ley civil, and I'm not breaking any civilian laws, ni va contra mi conciencia, and it's not going against my consciousness, ni va contra mi integridad física. and it's not going against my physical integrity. Simplemente no es lo que yo quisiera, It's just simply something that I do not want. no es lo que a mí me gustaría, It's not what I would do. no es lo que me hace sentir a gusto, It's not something that I'm comfortable with. pero no es inmoral. But it's not immoral. Pero no me está pidiendo quebrantar una ley civil. But they're not asking me to break any civilian laws. No me está pidiendo hacer algo que pone en riesgo mi integridad física. It's not asking me to put my physical integrity in harm. Simplemente no me gusta. It's just that I do not like it. Pero no es malo. But it's not bad. Ok, vamos a obedecer. Okay, let's obey. Sométase Submit toda persona a las autoridades superiores. all these people to their authorities. Porque no hay autoridad sino establecidas por Dios. Because all the authorities are provided by God. A través de mi vida Through my life, hay autoridades civiles, morales, sociales there has been a civilian, moral, and social authorities. que me han pedido hacer cosas que me incomodan, And they have asked me to do things that I'm not comfortable with. que me molestan, That sometimes they upset me. que no me gustan. That sometimes I do not like those things. Dios, no me gusta. God, I do not like this. No es lo que yo quiero. It's not something that I want. ¿Sabes lo que muchas veces Dios me ha dicho? And you know what God has telling me in many cases? Obedece. Obey. Voy a contar rápido una anécdota de hace muchos años. No, Una anécdota. Una anécdota. I'm going to tell you a story that happened a couple of years ago. Mi autoridad espiritual My spiritual authority, yo quería hacer varias cosas, I wanted to do many things. pero mi autoridad espiritual me decía, ahorita no. And my spiritual authority just kept saying, this is not the right Pero time. ¿por qué no? But why not? Si yo amo a Dios, But I love si yo God. lo quiero, And I want to do es lo this. que me han profetizado. This is what they have been prophesying me. Mi autoridad espiritual me decía, sí es bueno, pero ahorita no. And my spiritual authority said to me, this is good, but this is not the right time. Pero ¿por qué no? But why not? Si yo te amo, If I love si you, es bueno, if these si are quiero good things, servirte, and I want to serve God, si va a ser de bendición. and this is going to bless people. Pero mi autoridad espiritual me decía, sí, pero ahorita no. But my spiritual authority kept saying, yes, but this is not the Pasó right un time. mes, A month went pasó un by, año, a year went pasó by, 2 años, 2 years went pasó by, 3 años. 3 years went Yo estaba by, desesperado. Yo estaba and I desesperado. was very desperate. Dios me había hablado. God has spoken me. Pero mi autoridad espiritual me decía, no, ahorita no. But my spiritual authority kept saying, this is not the right Y time. un día And one day yo estaba pensando, I was thinking, yo tenía un hermano, I had a brother, era pastor, and he was a ustedes lo pastor. conocieron en la Ciudad de México, Many of you met him.
Y dije, me voy a ir con él. And I said, I'm going to go with him. Le platiqué las inquietudes que tenían And I was talking to him about certain things that I was going through. y él me dijo, es muy bueno, ven y hazlo conmigo en la iglesia. And then he said, Jess, you should come to my church and we should get going with these Dije, things. me voy a ir con él And I said, I'm going to go with him. y voy a realizar este proyecto. And I'm gonna work in this project. Porque tengo tantos, muchos años con esta pasión. Because I have been carrying this passion for many years. Dios me habló y me dijo, And God spoke to me and said, si tú te vas, if you go, yo no te bendigo. I'm not gonna bless you. Dios, pero es para ti. But God, this is for you. Dios, es algo que tú me diste. This is something that you have given me. Si tú te vas, If you go, yo no voy contigo. I'm not gonna bless you. Es que siéntate, He said, sit down, cállate shut up, y obedece. and obey. Siéntate, Sit down, cállate shut up, y obedece. and obey. Un mes, A month went by, mi hermano me habló y me dijo, and my brother called me and said, estás platicando de otras cosas. we were talking about different things. Y me dijo, desde hace 2 meses And he said, maybe like 2 months ago, te iba a hablar para preguntarte si no te querías venir a trabajar conmigo. and I was going to call you and ask you if you wanted to come and work with me. Le dije, hace un mes yo te iba a hablar, And I said, a month ago, I was going to call you que si no que tenía ganas de irme contigo. that I wanted to go with you and work with Él you. me dijo, entonces vente ya. And my brother said, well, you just have to come. Le dije, no, And I said, no, porque Dios me dijo because God told me que si me iba contigo, Él no me iba a bendecir. that if I would go with you, he will not bless me. ¿Sabe lo que me contestó mi hermano? And my brother, you know what he said to me? Entonces no te quiero. So then I don't want you here. Eso me contestó. That's what he told me. Dije, por eso no estoy yendo. That's why, and I said, well, that's the reason I'm not going. Después de un tiempo, After some time, mi autoridad me llamó y me dijo, my authority called me and said, ¿qué me habías comentado hace tiempo? what is this project that you wanted to do a couple of times? Mucho de lo que estoy haciendo hoy Many things that I'm doing today era lo que yo sentí hace muchos años. is what I felt it many years ago. Pero lo que yo no entendía, But what I didn't understand, aunque era bueno, even though it was a good thing, no era el tiempo. it wasn't the right time. Un día, platicando con alguien, aconsejándole esto, And one day when I was counseling somebody, le di el ejemplo como cuando alguien está horneando un pastel. I gave them the example of someone baking a cake. Lo estás horneando, You're baking the cake. tiene todos los ingredientes, It has all the ingredients necessary. empieza a salir un olor muy rico And it starts to release this very delicious scent. y tú lo quieres sacar del horno. And you want to take it out of the oven. Se ve muy rico, It looks delicious. huele muy sabroso. It smells amazing. Ya lo quiero. And I want it now. Quieres sacarlo del horno And you want to take it out of the oven. porque se ve muy bien. Because it looks so good. Un día le dije a una persona que estaba aconsejando, And one day I told this person that I was es muy counseling, bueno, it's very good. va a ser un gran It's pastel, going to be a great cake. va a bendecir a muchos, It's going to bless a lot of people. pero le faltan todavía 5 minutos más en el horno. But it's still not ready because you have 5 minutes left. in No, the pero oven. ya huele bien. No, but the scent is amazing. Mira qué rico está. Look, it looks it's Déjame delicious. saco el pastel. Let me take it out of the oven. Ya quiero probarlo. I want to taste it now. Algunos de ustedes han comido un pastel que se ve muy rico, huele muy rico, pero le faltó un poco más. Have you ever tasted a cake that it looks amazing, it smells amazing, but still not very well cooked? De cocimiento. Lo quieres. And you want it, Está un poco crudo. but it's still uncooked. Gracias. Thank you.
Si hubiera estado 5 minutos más, If I would have left the cake in the oven for 5 more minutes, si te hubieras esperado, if you would have waited, si al menos hubieras obedecido. if you would have at least obeyed the instructions, Pero ya no quiero. what I wanted Huele now, rico. it smells Es una amazing. buena receta. It's a good recipe. Dios me ha dicho. God has told me. Mientras no te pida pecar, Well, as long as they do not ask you to sin, quebrantar un principio bíblico, to break a principle law, hacer algo or to do que atente something, contra la integridad física, or to do something that will harm your physical integrity, tú debes de obedecer. you should obey. Porque obediencia te lleva Because obedience will lead you a donde tu entendimiento no te puede llevar. when your understanding cannot. Y mi esposa y yo podemos platicarte And my wife and I could tell you una pasión que estaba dentro de mí, there was this passion that was inside of me pero que Dios me decía, espérate, but God kept on insisting, wait. 1 año, A year went by, 2 años, 2 years went by, 3 años, 3 years went by, 4 años. 4 years went by. Y un día Richard me dice, And one day Richard tells me, todas esas enseñanzas que me has comentado, all those kind of teachings that you have told me, voy a empezar un programa I'm going to start a program que se llama Cimientos Internacionales. that it's called Foundations. ¡Ah, qué bueno! Oh, that's good. ¿Y quién van a ser los maestros? Le pregunté. And who's going to be the teachers? Me dijo, tú y yo. And he said, you and I. ¿Quién? Who? Tú y yo. You and I. No, yo no puedo. No, I can't. ¿Qué voy a enseñar? What am I going to teach? Todo eso que me has dicho en los últimos años. All those things that you kept telling me through all these years. 2 años después, 2 years went by. empezamos lo que se llama Perito. We started with this program called Master Builder. Venían líderes The leaders would come. principales de todo el mundo. The main leaders from around the world will come. Y un día And one day, vi la publicidad I saw the advertising. sobre el escritorio de Richard. It was sitting on Richard's desk. Estaba escrito en inglés. And it was written in English. Y lo dije, ¡ah, qué bueno! And I said, that's good. Ese programa va a estar muy bueno. This program looks really amazing. La volteo And then I turn y it, veo mi foto. and I see my picture. ¿Qué hace mi foto ahí? What is my picture doing there? ¿Y qué dice ahí de mí? And what does it say in there of me? Ah, dice que eres uno de los maestros principales. Oh, it says that you're one of the main teachers for this program. ¿Pero por qué yo? But why me? Porque obediencia te lleva Because obedience will lead you a donde tu entendimiento no te puede llevar. where your understanding cannot. Cuatro años después fui a Alemania. 4 years later, I went to Germany. Lo que más me sorprendió en Alemania The thing that impacted me the most about Germany es que cuando conocí is that when I met, o cuando llegué a Alemania, muchos me or conocían when I arrived to Germany, many people knew me y ya habían escuchado muchas de mis enseñanzas. and they have heard about my teaching. Ya conocían quién era yo. They would know who I was. Ya sabían líderes de mí. Leaders would know about me. Hablaban de algunas de mis enseñanzas. And they were talking about one of my teachings. Por obediencia, Because of obedience, por sumisión, because of the vision, por of submission. entender que autoridad son una bendición. Because I understood that authorities are a blessing. Y algunas veces And sometimes tú debes de obedecer you have to obey aunque no lo entiendas. even though you don't understand it. Mientras no te pidan hacer algo As long as they do not ask you to do que esté something fuera de su jurisdicción, that is outside their jurisdiction, tú debes de obedecer. you have to obey. Híjole, ¿cómo le hago? El tiempo ya se fue.
los 5 últimos minutos. Okay, 5 last minutes. Hebreos 11:3 Hebrews 11:3. dice que por la fe entendemos That it says that because of the faith we understand que el mundo fue constituido that the world has been built por la palabra de Dios. because of the word of God. De modo de lo que se ve That because of the way that it's at plain sight, fue hecho de lo que no se veía. it was created out of what was out of sight. La palabra de Dios carga autoridad en sí misma. The word of God carries an authority by itself, Esta palabra constituir es muy poderosa. and this word, it's very powerful. Por la fe el mundo fue constituido por la palabra de Dios. Out of faith, or because of faith, the word was built out of the word of God. Esta palabra constituir es una palabra griega This word that it's used in this passage is a Greek word que significa equipar, that means to equip, ajustar, to adjust, ordenar, to ordain, completar. and to complete. La palabra de Dios The word of God carga tanta autoridad carries so much authority que me equipa, that equips me, que me ordena, that ordains me, que me ajusta. that adjusts me. Por eso cuando hablamos de autoridad, That's why when we talk about authority, debemos someternos acerca de lo que Dios we dice. have to submit ourselves to what the word of God says. Y el último pasaje, Salmo 138:2, And the last passage, Psalms 132 verse 2, es uno de los pasajes más poderosos en las Escrituras. is one of the most powerful passages in the scripture. Empieza diciendo: It starts by saying, Te alabaré, Señor, I will praise you, Lord, y me inclinaré en tu santo templo. and I will bow in your holy temple. Pero después dice algo tan poderoso: But then it says something very, very powerful. Porque tú has engrandecido tu nombre Because you have made your name so great, so y big, tu palabra and your word sobre todas las cosas. above all things. Este pasaje es tan poderoso That passage is so powerful porque una de las cosas más grandes en toda la creación because one of the greatest things above all creation es el nombre de Dios, is the name of the Lord, y junto al nombre de Dios and next to the name of su God, palabra. it's His word. La palabra de Dios carga tanta autoridad. The word of God carries so much authority. Escucha lo que voy a decir. Listen to what I'm about to say. Que Dios mismo, That God Himself, siendo poderoso, being almighty and powerful, siendo creador, being the creator, siendo omnipotente, being all powerful, almighty, se ha sometido He has submitted a su misma palabra. to His own word. Voy a repetir esto. I'm going to repeat this. Dios es poderoso. God is so powerful. Dios es creador. God the creator. Él puede hacer lo que quiera, He can do whatever He wants, cuando quiera when He wants y it, como quiera. and how He wants it. Siendo eso, Being all that, se ha sometido He has submitted a la palabra de Dios. to the word of God. Y Dios nunca va a hacer algo, And God will never do something. nunca va a hacer algo He will never do something que contradiga lo que Él ha escrito en las Escrituras. that will go against what He said in the scripture. ¿Por qué? Why? Porque Dios mismo Because God Himself se ha sometido has submitted a la autoridad de su palabra. to the authority of His word. Ahora, Now, escucha lo que te voy a decir. Listen to Estoy what- terminando. listen to what I'm about to say. Si Dios se ha sometido a la autoridad de su palabra, If God has submitted to the authority of His word, ¿yo tengo que someterme a ella? should I submit to His word as well? Sí. Yes. Si Él siendo creador, If he is the creator, si Él siendo poderoso, by being so powerful, nos ha dicho que Él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. He says that He has made His name so great above all things. Y Dios nunca va a estar fuera de los principios de su palabra. And God will never be outside the boundaries of His word. Es porque Él se ha sometido a la autoridad de su palabra. It's because He has submitted to the authority of His word.
Si Él se ha sometido a autoridad, If he is submitted to authority siendo Dios, by being God, siendo creador, being the creator, ¿yo tengo que someterme a las autoridades? should I submit to my authorities as well? Pero no estoy de acuerdo. But I do not agree with Pero no that. es lo que yo quiero. It's not what I No es lo want. que me gustaría. It's not what I would want. No importa. It doesn't matter. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebrews chapter 11, verse 7. Dice que Abraham por la fe obedeció. It says that because of the faith, Abraham obeyed. Abraham por la fe obedeció. Abraham, because of faith, he Póngase de obeyed. pie. Please stand up. Y se sometió a lo que Dios le indicó. And he submitted to what God said to Una Abraham. de las más grandes bendiciones que Dios ha dado a la humanidad One of the greatest blessings that God has provided humanity es darnos autoridad. is that he has given us these authorities: Civiles, civilians, morales, moral, sociales social, y and espirituales. spiritual. Porque Él nos ama. Because he loves us. Porque Él nos quiere bendecir. Because he wants to bless us. Las autoridades son para protegernos, The authorities are there to protect us, guiarnos to lead us, y proveer. and to provide or supply. Algunos somos autoridad. And some of us, we are authorities, Otros estamos sometidos a autoridades. and today we are submitted to authorities as well. Pero todos, But all of us, Dios ha puesto 2 o 3 autoridades sobre nosotros. God has placed 2 or 3 authorities upon us, Y a todas hay que honrarlas y obedecerlas. and we have to obey them, and we have to honor them. Si tal vez no te pida hacer algo If they are not asking you to do something que, como ya expliqué, es inmoral, that it's immoral, tal vez no la obedezcas, maybe you do not obey that pero hay que authority, seguirlas honrando. but you have to keep honoring those Hay que authorities. seguirlas respetando. You have to keep on respecting these authorities. Hay que seguirlas You bendiciendo. have to keep on blessing them. No las puedes maldecir. You cannot curse them. No las puedes criticar. You cannot criticize them. No las puedes desacreditar. You cannot disqualify them. Me llevaría tiempo hablarles esos conceptos. And I would take some time Hay talking about these cosas que no concepts. estoy de acuerdo There are things that I do not agree with o que no me gustan or that I do not like de alguna de mis autoridades civiles, of some of my civilian authorities, pero nunca me vas a oír mal hablar de él. but you will never hear me speak badly about them. Nunca me vas a oír decir un chiste ridiculizándolo. You will never hear me making a joke about them. Nunca me vas a oír, es un esto, no sabe. You will never hear me say they do not know how to do that. No estoy de acuerdo, I do not agree with pero them, las sigo honrando but I keep on honoring them porque han sido expuestos por Dios para mí. because they have been placed by God. Y mi función es bendecirlo And my function is to bless them y orar por ellos and to pray for them para que vivamos quieta y pasiblemente. so we can live quietly and peacefully. Espíritu Santo, gracias Holy Spirit, thank you por tu palabra, for your word porque tú has engrandecido because you have made tu great nombre your name y tu palabra and your word sobre todas las cosas. above all things. Gracias porque nos has amado tanto Thank you because you have loved us so much que nos has dado that autoridades you have been giving us these para authorities guiarnos, to lead us, para protegernos, to protect us, para proveer. to provide us. Abre nuestro entendimiento Open our understanding a tu palabra to your word y ayúdanos a honrar cada autoridad que has puesto sobre nuestras and vidas. help us honor those authorities that you have placed upon our lives. Te bendecimos, And we bless you. te bendecimos. We bless you. Da un aplauso al Señor.